अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिल अमीन। मेरे दोस्तों, साथियों, एक जलील व क़द्र रसूल की ज़िंदगी आपके सामने लेके हाजिर हुआ हूँ। हज़रत लूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम। रमज़ानुल मुबारक का महीना चल रहा है और ये इतना बाबरकत महीना है। इसी में मैं ये जो है वाक़े को क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, इन रसूल की ज़िंदगी क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, इसकी वजाहत में बीच में आपके सामने करने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले कुछ बेसिक तारुफ हासिल कर लें। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम जो है, इनका पूरा नाम लूत बिन हारान है। इनके वालिद जो थे वो हारान थे, और वालिद हारान जो थे ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम के भाई थे, और लूत अलैहिस्सलाम इब्राहिम अलैहिस्सलाम के भतीजे थे, सगे भतीजे। हारान जो थे लूत अलैहिस्सलाम के वालिद, ये जब लूत अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो उसके कुछ अरसे बाद ही इनका इंतकाल हो गया। तो परवरिश जो हुई है हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के घर में, यानी हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के घर में हुई है। और आदर जो था इब्राहिम अलैहिस्सलाम का बाप, जो कि हारान का भी बाप था, आदर जिसे बुत तराश था, जो नमरूद का एक राइट हैंड भी उसको कह सकते हैं, इसी तरह से प्रीस्ट था वहाँ का, वो उर शहर का। उर शहर में आपकी पैदाइश हुई है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी उर शहर में ही थे। इसी तरह से आदर जो था, आदर के घर में इनकी परवरिश हुई। आदर के घर में इब्राहिम अलैहिस्सलाम की परवरिश हो रही थी, क्योंकि आदर के बेटे थे इब्राहिम अलैहिस्सलाम। तो उस माहौल के अंदर इब्राहिम अलैहिस्सलाम और लूत अलैहिस्सलाम जो थे आपस में बहुत क्लोज थे, इसलिए आपस में आप दोनों की मोहब्बत भी बहुत नज़र आएगी। इस तरह से आगे चल के आप देखेंगे वाक़या। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मैं पूरी वीडियो लाने की कोशिश करूँगा इंशाल्लाह, उसमें आपके सामने जो है पूरी बायोग्राफी इब्राहिम अलैहिस्सलाम की भी लाऊंगा, लेकिन आज ये वीडियो आप समाअत फरमाएं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब नमरूद के सामने और आदर के सामने ऐलान बरात कर दिया बुतों से, और वो पूरा वाक़या जो आप सुनते रहते हैं, उसके बाद नमरूद ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में जलाने का हुक्म दिया। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में जलाने का हुक्म जब दिया गया, तो उस वक्त लूत अलैहिस्सलाम ने ईमान कबूल कर लिया, ईमान ले आए लूत अलैहिस्सलाम भी। फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उस बस्ती से निकलने का हुक्म हुआ अल्लाह की तरफ से, क्योंकि अब नमरूद की बस्ती पर उस उर शहर पर अज़ाब आने वाला था, और वो बाद में आ भी गया। तो लूत अलैहिस्सलाम और हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनकी बीवी सारा, वो भी निकली। कई रिवायतों में आता है हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी साथ में निकली, तो ये सब वहाँ से निकल गए। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम वहाँ से निकल के सबसे पहले उर शहर से पहुँचे हर्रान, एक शहर। फिर हर्रान से पहुँचे हिब्रून। फिर हिब्रून जो है कनान का शहर था, यहाँ पर ही इसहाक अलैहिस्सलाम को मबूस किया अल्लाह तबारक व तआला ने। ही इसहाक अलैहिस्सलाम दावत का काम करते थे, दावत व तबलीग का। फिर यहाँ से लूत अलैहिस्सलाम और सारा अलैहिस्सलाम और इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो है मिस्र गए। मिस्र का वाक़या आप जानते हैं पूरा, कि वो जो मिस्र के बादशाह ने हज़रत सारा अलैहिस्सलाम पर गंदी नज़र डालने की कोशिश करी, फिर वो पूरा वाक़या जो हुआ है। फिर वापस इब्राहिम अलैहिस्सलाम हिब्रून आ गए, यानी कनान के अंदर, जो आज का फ़िलिस्तीन है, इसमें ही आ गए। अल्लाह तबारक व तआला ने जो है हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को भी नबुव्वत के मनसब पे सरफराज करा, तो आप रसूल बनाए गए। इस तरह से इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दो बेटे, यानी इस्माइल और इसहाक, ये भी रसूल बने, और उनके बेटे ही की अब हैसियत रखते थे, भतीजे थे, सगे भतीजे लूत अलैहिस्सलाम, ये भी नबी बने। तो इसहाक अलैहिस्सलाम को तो अल्लाह तबारक व तआला ने, अल्लाह के रसूल इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से अपॉइंट करा यहाँ पर हिब्रून के अंदर, यानी कनान, यानी फ़िलिस्तीन जो आज का, वहाँ पर। और इस्माइल अलैहिस्सलाम को, यानी इसहाक अलैहिस्सलाम, तो हिब्रून के अंदर अपॉइंट कर दिए गए, कनान में, इस फ़िलिस्तीन के अंदर, और इस्माइल अलैहिस्सलाम हिजाज, मक्का में। और जो ये थे अपने लूत अलैहिस्सलाम पहले, यानी अभी इसहाक अलैहिस्सलाम की पैदाइश भी नहीं, इस्माइल अलैहिस्सलाम भी अभी गालिबन पैदा भी हुए नहीं है। उस वक्त का वाक़या है कि लूत अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने सदूम और आमुरा की बस्ती में अपॉइंट करा। यहाँ पर दावत व तबलीग और बुराई से रोकने का काम के लिए वहाँ पर आपको भेजा गया। ये सदूम और आमुरा की बस्ती जो थी, ये 5 बस्तियाँ थी, उसका कैपिटल था सदूम। ये 5 बस्तियाँ आपस में थी। ये वहाँ का उस वक्त का मार्केट प्लेस था, यानी तिजारती काफिला वहीं से आते थे, यानी यूरोप से आ रहे हैं, यूरोप से उस बस्ती के अंदर आते थे, वहाँ से रुक के फिर नीचे की तरफ यमन और ओमान की तरफ जाते थे, फिर उससे एशिया यानी हिंदुस्तान और अफगानिस्तान साइड में यहाँ पर आया करते थे। और फिर इधर से जब जाते थे तो फिर यहीं सदूम और आमुरा की बस्ती में रुकते थे, फिर इससे होके यूरोप और तुर्की और इस तरह से मिस्र वगैरह के इलाकों में जाया करते थे। तो ये सारा एक तरह से मार्केट पैलेस था, ये जो लूत अलैहिस्सलाम जहाँ पर अपॉइंट करेगा। यहाँ की जो बस्ती थी, यहाँ पर एक बड़ी बुराई थी कि ये होमोसेक्सुअलिटी यानी अगलामबाजी करा करते थे, यानी मर्द से अपनी जिस्मानी ख्वाहिश जो है पूरी करा करते थे। और यहाँ पर एक मसला ये भी था कि ये
کھلے میں یہ کام کرا کرتے, محفل میں کام کرنا پسند کرتے. آپ دیکھیں یوروپ کا آج کلچر ہے, اس سے بھی گیا گزرا ان کا کلچر تھا. اسی طرح سے یہ جو مارکیٹ پیلس تو تھا, یہاں پر آنے جانے والے قافلے کو بھی لوٹا کرتے تھے. تو لوط علیہ السلام اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے وہاں دعوت تبلیغ کے لیے اپوائنٹ ہوئے. پھر لوط علیہ السلام نے وہاں پر دعوت تبلیغ کا کام شروع کرا. اس سے پہلے ایک بات آپ کے سامنے عرض کر دوں, نوح علیہ السلام سے پہلے شرک نہیں ہوا کرتا تھا دنیا میں, لیکن نوح علیہ السلام کا شرک عام ہو گیا. لیکن جب بھی رسول آئے ہیں تو شرک کے ساتھ ایک اخلاقی برائی اس سماج کے اندر, اس قوم کے اندر, اس بستی کے اندر ہوا کرتی تھی. اسی طرح سے آپ دیکھیں جب مدین کے اندر شعیب علیہ السلام کو اللہ تبارک تعالیٰ نے اپوائنٹ کرا تو وہ ناپ تول میں ڈنڈی مارا کرتے تھے. مصر کے اندر شرک کے ساتھ ساتھ ان کے اندر ایک برائی, سیاسی برائی آ گئی تھی. لوگوں کو غلام بنانا, ان پر جو ہے حکمرانی کرنا, ان کا رب بن کے رہنا, یہ بھی ان کی برائی آ گئی تھی. اسی طرح سے آپ دیکھیں اس بستی کے اندر بھی شرک کے ساتھ ساتھ ایک بڑی برائی یہ آ گئی تھی کہ وہ جو ہے اغلام بازی, اور جو اب میں آپ کے سامنے ایک بات اور عرض کر دوں, یعنی ہومو سیکشولیٹی کرا کرتے تھے, یعنی مرد سے اپنی جسمانی خواہش پوری کرتا تھا. یہ LGBTQ جو ہے یہ بھی آج ہمارے سماج کے اندر ہے. اس کے لیے باقاعدہ پروٹیسٹ ہوتے ہیں, اس کا یوم منایا جاتا ہے, اس کا کوئی ایک دن منایا جاتا ہے. اسی طرح سے جو ہے وہ بڑے بڑے سیمینار اس کے تعلق سے کرے جاتے ہیں اور ان کے حقوق کے لیے باتیں کری جاتی ہیں. LGBTQ نے لیسبین, گے, بائی سیکشول, انٹرسیکس اور وغیرہ, ٹرانسجینڈر وغیرہ, ان کی جو ہے یہ ایڈیشن کرے جا رہے ہیں, اس کے اندر ایڈنگ کرے جا رہے ہیں. بہرحال تو اسی طرح کی برائی اور ان کے حقوق کی بھی بات آج ہم کر رہے ہیں. ہمارے معاشرے کے اندر بھی یہ چیز آ گئی. دیکھیں لوط علیہ السلام کی جب قوم کے اندر یہ برائی آئی تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس قوم کو تباہ اور برباد کر کے رکھ دیا. وہ واقعہ آپ کے سامنے آگے آ جائے گا. اس طرح سے آج ہمارے سماج کے اندر بھی یہ بیماری گھر کر چکی ہے. مرد سے شادی کر رہے ہیں اور اس کی قانونی اجازت بھی, اور یوروپ کے اندر تو کلچر بالکل عام ہے, قانونی اجازت ہے, اور عورت کے ساتھ شادی کر کے رہی. اگر آپ دیکھیں اگر یہ بیماری بڑھتے بڑھتے اگر ہمارے 80% یا 70% دنیا کے اندر عام ہو گئی تو آپ دیکھیں 1 سے 1.5 صدی کے اندر پوری دنیا کے اندر سے انسان کا نام و نشان ختم ہو جائے گا. اس کی وجہ یہ کہ جو بچے پیدا ہونا بند ہو جائیں گے, کیونکہ ظاہر سی بات ہے عورت کے ساتھ جب شادی کرے گی تو بچے پیدا نہیں ہو سکتے, اور مرد کے ساتھ شادی کرے گا تو بچے پیدا نہیں ہو سکتے. انسان کی دنیا سے خاتمہ ہو جائے گا. اور ابلیس جو ہے اس کا سب سے بڑا کام یہی ہے, وہ یہی چاہتا ہے کہ دنیا سے انسان کا نام و نشان ختم ہو جائے. تو ان کے اندر یہ بیماریاں تھیں. لوط علیہ السلام انہیں بستی کے اندر ٹوکتے, کھلے میں اور اندھیروں میں, اکیلے میں اور مجمع کے اندر سب کو ٹوکتے کہ تم ان برائی سے باز آ جاؤ, اللہ تبارک تعالیٰ سے ڈرو. تو یہ لوط علیہ السلام کو کہتے ہیں تم کہاں سے آ گئے, تم تو اور شہر کے ہو, رہنے والے ہو, مہاجر ہو, تم یہاں کے ہمیں دعوت تبلیغ کر رہے ہو ہمارے اوپر. تم جاؤ اپنی بستی میں جا کے, تم سے وہاں تو کچھ ہوا نہیں, اب تم یہاں کے ہم پر جو ہے دین کی باتیں کر رہے ہو, اپنی بستی میں جا کے کرو. تو لوط علیہ السلام کو یہ جو ہے پریشان بھی کرا کرتے تھے, ان کو جو ہے اذیت بھی پہنچایا کرتے تھے. لوط علیہ السلام کی جو ہے بستی کے اندر صرف ان کی جو گھر کے 2 بیٹیاں جو تھیں ان کے پر ایمان لائی, ان کی بیوی جو ان کی زوجہ تھی وہ بھی ایمان لائے, وہ بھی کافرہ رہی. اب اسی طرح سے آپ دیکھیں جیسے نوح علیہ السلام کی بیوی کافرہ تھی, ایسے لوط علیہ السلام کی بیوی بھی کافرہ رہی. اب ہوا یہ کہ حجت تو ان پر ہو گئی تھی تمام. لوط علیہ السلام نے ان پر خوب دعوت و تبلیغ کا کام کرا, لیکن نہیں مانے. ایک بندہ بھی اسلام سے قبول نہیں کرا, ایمان نہیں لایا. لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک مزید حجت قائم کرنے کے لیے جو ہے جبریل علیہ السلام کو اور 2 فرشتوں کو نوجوان, خوبصورت نوجوانوں کی شکل کے اندر, پہلے تو ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھیجا, کنعان کے اندر فلسطین میں, وہاں پر بھیجا. اور وہاں پر ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق علیہ السلام کی بشارت دی بچے کی, یعنی سارہ علیہ السلام کو بشارت دی کہ اب آپ کا بیٹا ہونے والا ہے اسحاق. پھر اس کے بعد لوط علیہ السلام کے بارے میں ابراہیم علیہ السلام کو بتایا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام ہم جو ہے جبریل امین نے بتایا کہ ہم رسول ہیں, فرشتے ہیں, اور ہم جو ہے لوط علیہ السلام کی بستی کے اوپر عذاب لانے کے لیے جو بھیجے گئے ہیں. پھر لوط علیہ السلام کی بستی کی طرف جب وہ بڑھے ہیں, نوجوان خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں, فرشتوں کی شکل میں نہیں, خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں, کیونکہ وہاں پر جو ہے نوجوانوں کے ساتھ اس طرح کی بدفعلی کی جاتی تھی, جو ہے قافلوں کو لوٹ لیا جاتا تھا, پھر ان نوجوان لڑکوں کے ساتھ بدفعلی کی جاتی تھی. تو اب ان کی بیٹی جو تھی لوط علیہ السلام کی, وہ بستی کے باہر کہیں پر اس نے جو ہے ان 3 نوجوانوں کو دیکھ لیا, یعنی فرشتوں کو. اس نے فوراً آ کے لوط علیہ السلام کو بتایا. لوط علیہ السلام ان کے پاس گئے ان کی دفاع کرنے کے لیے. ان کو معلوم تھا کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا, بڑا ہی برا معاملہ تھا, یعنی جہاں دیکھو وہاں پر یہ بدفعلی کرنا شروع کر دیتے تھے اور لوٹ مار بھی کرتے تھے. تو لوط علیہ السلام نے انہیں اپنے گھر میں پناہ دی. لوط علیہ السلام نے جیسے تیسے ان کو چھپا لیا, لیکن ان کی بیوی جو کافرہ تھی لوط علیہ السلام کی, اس نے جا کے جو ہے بستی والوں کو بتا دیا. اب بستی کے بہت سارے لوگ جو ہے موب وہ آ کے لوط علیہ السلام کے گھر کے باہر جمع ہو گئی, اور لوط علیہ السلام کو جو ہے انہوں نے ان سے مانگ کری کہ وہ 3 نوجوانوں کو ہمارے حوالے کر دو.
लूत अलैहिस्सलाम ने कहा वो मेरे मेहमान हैं, मैं उनको नहीं तुम्हारे हवाले करूंगा, अगर मैं तुम्हारे हवाले कर दूंगा तो ये तो मैंने उनकी जो सरपरस्ती उनके ऊपर अपनी जिम्मेदारी उनके लिए है, उससे मैंने सबकदोश हो गया, दस्तबरदार हो गया, और ये मैं करूंगा नहीं। और तुम उनके साथ जो मामला करोगे वो मैं जानता हूँ, और ये भोले लोग हैं, मुसाफिर हैं, इनके साथ ये काम ना करो। तो बहरहाल वो लोग दीवार कूद के आना शुरू हुए। तो जिब्रील अमीन ने फिर लूत अलैहिस्सलाम को बताया कि हम फरिश्ते हैं और तुम्हारी बस्ती के ऊपर अजाब लाने के लिए हम यहाँ भेजे गए हैं। तो और ये भी कह दिया कि तुम अब यहाँ बस्ती से रातों रात निकल जाओ। लूत अलैहिस्सलाम अपनी बेटी, दोनों बेटियों को लेकर निकले हैं, उनकी बीवी भी साथ निकली, लेकिन जब अजाब आने लगा तो उनकी बीवी अपनी कौम की तरफ भाग गई और पीछे रह जाने वाले में हो गई। जिब्रील अमीन ने सबसे पहले तो उनके पर से उनके चेहरों पर मारा, जिससे उनकी आंखें और उनकी बिनाई चली गई, अंधे हो गए सारे के सारे। फिर इसके बाद जिब्रील अमीन ने लूत अलैहिस्सलाम को निकलने का हुक्म दिया, वो सारे वहां से निकलने लगे। जिब्रील अमीन ने पूरी बस्ती को उठाया और उठा के पटक दिया। फिर उसके बाद कुरान मजीद में भी आता है और हदीस मुबारक में भी आता है कि उन पर कंकर की बरसात हुई, और उसके बाद जिस पर वो कंकर पड़ता वो वहीं के वहीं ढेर होकर रह जाता। और आप देखें वो कंकर, हर कंकर पर हर इंसान का नाम लिखा हुआ था जिससे उसकी मौत आने वाली थी, और यही कुछ हुआ। लूत अलैहिस्सलाम की बीवी के ऊपर भी कंकर पड़ा और वो भी वहीं के वहीं मर के रह गई, जमीन को पलट के रख दिया। आज आप देखें डेड सी बहर मुर्दार, जो डेड सी है वहां पर ये लूत अलैहिस्सलाम की कौम सदूम और आमुरा की बस्ती थी। आज आप देखें वो बस्ती, वो जमीन किसी काम की नहीं रही, हालांकि वो बहुत बड़ी जरखेज और जो बहुत खूबसूरत शहर था, वहाँ पर वो उपजाऊ शहर था, वहाँ लोग आते थे, बसेरा करते थे, वहाँ पर रहते थे, वहाँ पर क़याम करते थे, फिर उसके बाद सफ़र को आगे जारी रखते थे। बहुत खूबसूरत बस्ती थी। लेकिन लूत अलैहिस्सलाम जब लूत अलैहिस्सलाम की दावत पर उनकी कौम ने इनकार करा, तो लूत अलैहिस्सलाम की कौम पर अल्लाह तबारक व तआला ने अज़ाब नादिल फरमा दिया। इसी अज़ाब से हमें भी डरना चाहिए। हमारी कौम के अंदर, हमारे माशरे के अंदर भी बीमारियां आ रही हैं, हमें रोकने की कोशिश करनी चाहिए। हम ये ना सोचें कि मुसलमानों में तो है ही नहीं, तो और समाज के अंदर तो हैं। हमें लोगों को बताना चाहिए कि बड़ी बीमारी है, बड़ी बुराई है, इब्लीस का पूरा मंसूबा है, इब्लीस की पूरी प्लानिंग है, एजेंडा है कि मुसलमानों को नहीं, पूरी इंसानियत को दुनिया से ख़त्म करना चाहता है। और उसके लिए बेहतरीन तरीका उसको और बेहतरीन ज़रिया वो मिला है जो लूत अलैहिस्सलाम की कौम को तबाह करने के लिए मिला था। वैसे अब इस कौम को, इस उम्मत को तबाह करने के लिए, इस दुनिया से इंसानों का नाम और निशान मिटाने के लिए उसे बेहतरीन ज़रिया मिल चुका है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि इस LGBTQ के लिए भी अपनी आवाज़ को बुलंद करें, जाएं और समझाएं लोगों को कि ये जो चीज़ है ये तबाहकुन है। अल्लाह तबारक तआला से दुआ है कि परवरदिगार हमें कहने सुनने के साथ साथ अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।